बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, इतवार के दिन किसी भी वक्त ये 4 दुआएं पढ़ें। इन दुआओं के पढ़ने से नसीब ऐसे चमकेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और हर मकसद पूरा होगा और हर दुआ कबूल होगी। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा वबिल-इस्लाम दीना वबिमुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअत। अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा सनअत। अबूउ लक बिनिअमतिक अलैया व अबूउ लक बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत या अज़ीज़ या हमीद या ज़ल अर्शिल मजीद। इस्रिफ़ अन्नी शर्र कुल्लि जब्बारिन अनीद। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारका व अंत खैरुल मुनज़िलीन। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। इन्नमा अश्कू बथी व हुज़्नी इलल्लाह। रब्बि हबली मिन लदुनक ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबah इन्नक समीउद दुआ। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनक रहमह इन्नक अंतल वह्हाब। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश्शाहिदीन। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا عزيز يا حميد يا ذا العرش المجيد اصرف عني شر كل جبار عنيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.